अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा खबर वायरल हो रही है। नाज़रीन किराम, वो खबर आज आपको बताने वाला हूं। एक मर्तबा आपका दिल धक धक कर रहा होगा कि क्या है नाज़रीन किराम वो खबर। तो नाज़रीन किराम, अभी अभी वो खबर मैं आपको बताने वाला हूं। दिल थाम कर उस खबर को सुनिएगा। एक हकीम सोशल जी उस्ताद जी क्या हो गया यार जेड़ा वायरल थी ना पे यार बुढ़ा है, पता नहीं चिट्टी दाढ़ी सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन है। हकीम पता नहीं बाबर है। हकीम, अच्छा हकीम बाबर निकाल के, हाँ हकीम बाबर जो है ना वो सोशल मीडिया से कारनामा सर अंजाम दे। पता है कारनामा? ओहो, तेरे को पता ही क्या नहीं हो ना। उन्हें दी अपनी उम्र 70 साल है। अच्छा, ते वो 20 साल दी छुए दे नाल शादी कर गए। बॉडी मारन दा मकाम है सारा। हां ते बॉडी मारो मनो। अच्छा गाल सुन, वो 70 साल दी उम्र दे विच 20 साल दी छुए दे नाल शादी करते आज सोशल मीडिया ते उनके चर्चे थी ने पे। हर छोटे को, हर बड़े को, हर अदना को, हर आरा को, हर गोरे को, हर काले को, जे को भी देखो ना हर कोई तस्करा बाबर हो जा करना। बाबर लगी बच्चे भी गाल सुनी सही। वो भाई की गाल है, तेरे को पता क्या नहीं? मेरे क्या नहीं पता। नई खबर जल्दी खड़ी है। केड़ी खबर जल्दी खड़ी? मेरे को पता नहीं। हकीम बाबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह भाई वाह। वाल शेर सुना ना। ओ आदम तेरे गयार मोहब्बत वाले तेरे गनाल में हासे दिल नहीं लगदा हुण यार मोहम्मद ते जाए केड़े पास ते जाए केड़े पास यार जरा दे कम कर दे ते यार जरा दिए बाबा बाप सरा दे ताज मोहम्मद ते माया ठंडिया छावा ते माया ठंडिया छावा। नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर दोस्तों अभी अभी सोशल मीडिया पर आई है कि जनाब अभी सोशल मीडिया पर एक इस मर्तबा टॉप ट्रेंड बनती जा रही है। सोशल मीडिया फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या जनाब इसके अलावा कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना, इस वक्त एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसमें जनाब ये चल रहा है कि हकीम बाबर, आपको पता तो है, वो सऊदी अरब में इस वक्त उम्रा के साथ हासिल करना है। बाकी एक चीज मैं आपको बताता चलूं, बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि उन्होंने जनाब 18 साल 20 साल यंग लड़की से शादी तो की है। उन्होंने हनीमून पर जाने के लिए उन्होंने कोई यूरोप का, कोई लंदन का उसका दौरा नहीं किया। उन्होंने जाकर उन्होंने कहा मैं मदीना देखूं। क्यों? इस वजह से कि कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मदीने की एक नाच सुनाए ना। दर पे बुला मक्की मदनी बिगड़ी बना मक्की मदनी दर पे बुला मक्की मदनी बिगड़ी बना मक्की मदनी। वाह वाह। तो इस वक्त यार उनके बारे में एक अफसोसनाक खबर ये चल रही है ना कि वो उम्रा कर रहे थे, सही तवाफ कर रहे थे। माशाअल्लाह। तवाफ के दौरान खाना काबा का तवाफ करते हुए एक खबर आई हुई थी, हालांकि सच्ची है झूठी है अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, तो मैंने जब ये खबर सुना मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने कहा ये बाबा तो वायरल है, इसके बारे में क्या खबर चल रही है? लिखा हुआ था कि बाबा हकीम बाबर उम्रा की अदायगी करते हुए दौरान तवाफ इस फानी दुनिया से रहलत कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब मैंने ये खबर सुनी मैंने कहा यार ये झूठ हो सकता है, झूठ हो सकता है। मैंने बड़ी सर्च करने की कोशिश की लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन एक चीज है, अगर काश मदीने में मौत आ जाए है तो क्या बनेगा? हर बंदा चाहता है कि काश मदीने में मुझे मौत आ जाए, मेरा मदफन मदीने में बन जाए। तो फिर आप क्यों ना सुनाएंगे सब्ज गुंबद वाले सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ारे दीदार अता करना। मदीने की गलियां हूँ, मक्के की गलियां हूँ, तवाफ करते हुए जब हम उस वहीं पे हमारी रूह परवास कर जाए तो उस वक्त
کیا منظر ہوگا, کیا ہوگا جب قبر میں جائیں گے تو قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, روشن میری تربت کو اللہ ذرا کہنا, جب وعد نظر دیدار عطا کرنا. دوستو اگر حکیم بابر کا ایسا مسئلہ ہوا ہے تو دوستو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے مدینے میں موت آ جائے, اللہ کرے ان کو مدینے میں ایسی موت نصیب ہو جائے. ہم تو یہی چاہتے ہیں, ہر بندہ عاشق دل یہی چاہتا ہے, لیکن اللہ پاک ان کی لمبی عمر فرمائے. انہوں نے ابھی شادی کی ہے. سوشل میڈیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جناب بہت زیادہ اس میں جھوٹ بھی چلتا ہے, لوگ فیک خبریں بھی پھیلاتے ہیں. اللہ کرے فیک ہی خبر ہو, اگر مدینے میں اس کا موت ہو گئی ہے تو جناب اس کو موت بھی مبارک ہو. ایسی موت ہو قسمت والوں کو ملتی ہے, ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اور مدینے کی موت. آہا کاش کاش ہم سب کو بھی ایسی موت اللہ پاک نصیب فرمائے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں جناب یہی پیغام دینا تھا کہ انشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کہ جناب شادی کے فوراً بعد ہنی مون پر دوسرے ممالک نہیں جاتے بلکہ صرف چوائس کرتے ہیں مکے اور مدینے کا چوائس کرتے ہیں. سلام پیش کرتا ہوں, لاکھوں سلام جناب حکیم بابر صاحب کو, جنہوں نے جناب سے چوائس کیا تو مکے مدینے کو چوائس کیا. کمال یا کمال, محبتاں یا محبتاں. آخری ایک چھوٹا سا کلام کی سنائیے, ایک فکرہ شعر. لکھ رہا ہوں نعت سے ویسا گنبد دیکھ کے, لکھ رہا ہوں نعت سے ویسا گنبد دیکھ کے, ہے قلم پر کے تارے سبز گنبد دیکھ کے. واقعی حکیم بابر صاحب کو کہ یہ کیفیت ہوگی کہ اگر واقعی یہ فیک نہیں ہے ویڈیو تو واقعی یہ ان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ طلب کرتے ہیں اس چیز کی, ان کو تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں مدینے میں موت آ جائے. لکھ رہا ہوں نعت سے ویسا گنبد دیکھ کے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں میں میرا سر ہو اور روح چلی ہو, قدموں میں میرا سر ہو اور روح چلی ہو.